DS8 Energy Drink, la nouvelle boisson énergisante qui vous apporte énergie, force, vitalité et puissance tout au long de votre journée. Elle est vendue à 500 francs CFA seulement et est disponible à Fanadé Sokoro. Contact 70 54 54 45. Consommez DS8, consommez malien. Malien, assalamu alaikum. Na foli be malien bela jele. Mo be gan lajɛ ni wagati na ouverture media kan Mali kɔnɔ Mali ko kan ka foli ba bela jele. Na foli be Mali fantan fama cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ na foli ba bela jele. Malien bi ka bɔ ka kuma sujet kelen dɔrɔn kan. Sujet min ni a kuma fɔlen do ni wagati na. Mais sujet do comme a yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko projet de loi. L'avant-projet de loi. Donc au kɔrɔ de k'a fɔ ko fɛn de do fɛn min ma waleya fɔlɔ nka kumakanw de do minnu sɛbɛnnen do k'a dɔn gafe kɔnɔna la laɲini c'est-à-dire a sɛbɛnnen do gafe kɔnɔ k'a fɔ ko u b'a fɛ ka a laɲini walasa ka se ka waleya o laban projet de loi in an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen an fa a n'a mɔkɛ n'o ye Buye Hayidara Serifukɛ Buye de Ɲoro juma don tɛmɛnen a ka kutuba kɔnɔna la a ye kɔrɔfɔ ta a ka kɔrɔfɔ bolila o avant projet in de kan a ka kumakan na a ye mun de fɔ a y'a yira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko l'avant projet de loi min filɛ nin ye ale Buye kɔni a ma se ale ma fɔlɔ nka kumakan minnu b'a kɔnɔ n'a y'u kumakanw mɛn ko a b'a laɲini gouvernement fɛ ministre min bilalen do ministre min ye nin l'avant projet de loi in ni a labɛnna a bolo k'a b'a ɲini gouvernement fɛ ko k'a la démissionner ko k'a bɔ fanga la an y'a ye o kuma fɔlen kuma caman fɔra mɔgɔ caman y'a hakilina di dɔw ko a kun man ka nin fɔ dɔw ko a kan ka fɔ caman bɛ yen mɔgɔ caman kumana mais n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ fana caman bɛ yen minnu tɛ fɛn yɛrɛ kɔnɔna fɛn dɔn a caman bɛ yen l'avant projet de loi in yɛrɛ a bɔra fan jumɛn an ka ministre min bɛ yan ni ale sigilen do du muso ani denbaya kan n'a bɛ fɔ ko ministère de la promotion de l'enfant et de la famille a l'avant projet de loi in a bɔra yen de a bɔlen yen u y'a kɛ gafe minnu y'a bila ka taga an ka haut conseil islamique u y'a bila ka taga yen a selen haut conseil islamique mɔgɔw fɛ yen olu y'a lajɛ ka commission dɔ bila sur place commission min bɛ na ka wulikajɔ sabati k'a lajɛ ko fɛn minnu sɛbɛnnen do nin kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ n'a n'an ka diinɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ou bien n'a sɔrɔ ni an ka diinɛ taabolo dɔw bɛ yen n'a bɛ se ka dankari kɛ olu la o commission sigira sen kan maa min fɛ o ye Hayidara ye an ka Serifukɛ comme ale ye haut conseil islamique ɲɛmaa ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye Serifu de Ɲoro comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ko a ma se ale kɔni fɛ yen mais ale ye kumakan minnu mɛn a kɔnɔna la ko kumakanw do kumakan minnu bɛ dankari kɛ an ka kow la donc ale ka laɲini ye mun ye o de ye k'an ka ministre min bɛ yen ni o bɛ nin ko in ɲɛma k'a ka démissionner ka bɔ yen maliyɛnw ne tɛ k'an bi ka kuma k'a fɔ ko n bɛ musow contre la au contraire n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛya sira hali an fɛ bamanan an yɛrɛ ka laadala taabolo la n'i y'u ta k'a lajɛ a taabolo foyi tɛ yen min tɛ muso bonya a taabolo foyi tɛ yen mun tɛ muso bonya a taabolo foyi tɛ yen mun tɛ muso bila minɛn kɔnɔ munna min ni muso ni a ka kan donc ne tɛ yan k'a fɔ ko n bɛna muso lagosi n tɛ yan k'a fɔ ko n bɛ ka kumakan min fɔ k'a fɔ kun de ye ka Serifukɛ k'a défense ta o fana tɛ mais n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni avant projet de loi in ta k'a lajɛ par exemple maa caman bɛ kuma mais maa caman ma a kɔnɔna fɛn kalan dɛ fɛn caman de b'a kɔnɔna la ne ma fɔ n ka fɛn minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛnen do ou bien k'an bɛɛ man ɲi dɛ ayi mais caman b'a kɔnɔna la minnu fana bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye Mali kɔnɔ a bɛ se ka degun caman lase an ma an ka sigidaw la donc o hokumu kɔnɔna la an bɛna essayer k'an da don a damadɔni la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔgɔ in yɛrɛ lajɛ l'avant projet de loi basé sur le genre n'i ko genre bɛ tali kɛ muso la a bɛ tali kɛ cɛ la
donc o koro ko cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen de concerné don ni a ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn kɔnɔna la kumaw dɔw b'a kɔnɔna la minnu ɲɛ ko ka muso ka c'est à dire ka muso ka hadamadenya yɛrɛ ka janto a la société kɔnɔna la sigidaw la fɛnw na o yɔrɔw la ne b'a fɔ n ko o yɔrɔw ka ɲi mais kumakan dɔw bɛ fɛn kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ kumakan dɔw minnu ma ɲi kosɛbɛ dɛ an k'o fɔ k'o jɛya ɲɔgɔn ye a dɔw ye mun ye a b'a kalama k'a fɔ ko an ka laada la n'i y'a ta k'a lajɛ ni cɛ fatura silamɛya laada la hali bamaana laada yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ni cɛ fatura wagati hakɛ dɔ de bɛ di muso ma muso b'i sigi o kɔnɔna la a tɛ baara foyi waleya a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye a kɛkun de ye k'a jira k'a fɔ ko hali n'i y'a ye fini dɔw bɛ yen u bɛ fini min don u kan na a fini donkun de b'a la dɔwɛrɛ tɛ k'a jira k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ nin wagati in na ko dɔ talen don k'a sɛgɛrɛ maa min tanyana o de muso filɛ nin ye hali ka da tamasere o tamasere yɛrɛ dɔrɔn ma dɔrɔn o ye fɛnba ye n'i ye fɛn ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ hali musow ka furujala sigi yɛrɛ ko a ma ɲi bari sabula k'a bɛ kɛ sababu ye ko ka degun lase muso yɛrɛ ma k'o ye degun dɔ ye muso fanfɛla la donc ne bolo o yɔrɔ in mɔgɔw kan k'o jateminɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye an ka mariage ye furu n'i ye furu ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko fo si hakɛ dɔ de ka se walasa an ka se ka furu waleya olu fɔlen don a kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman ne m'a fɔ n ko n bɛ segin n ka kuma kan tuguni n m'a fɔ n ko nin avant projet de loi min filɛ nin ye ko a bɛɛ man ɲi mais fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ dankari kɛ an ka taabolow la fɛn dɔw bɛ yen minnu man ɲi an ka sigidaw kɔnɔna la bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ko jari bɛ bɛɛ lajɛlen de concerné jari bɛ bɛɛ lajɛlen de kan wa o t'a dɔrɔn ye n'i ye fɛn kɔnɔna ta k'a lajɛ muso yɛrɛ ni fɛn kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni degun bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na tuguni a dɔw ye mun ye ko an ka muso tɛ kɔnɔ ta a cɛ ye bilen fo muso yɛrɛ ka jɛn n'a ye i furumuso a tɛ kɔnɔ ta i ye bilen fo a ka jɛn n'a ye tant que n'a ma jɛn n'a ye a tɛ kɔnɔ ta i ye o ye degun ye wa o tɛ degun ye o ye degun ye wa o tɛ degun ye ne bɛ aw de ɲininka aw minnu bɛ ka ne lamɛn ni degun don ni degun tɛ aw y'o yɔrɔ in jaabi ko i furumuso i ye muso min furu suna ni farida la ka na n'a ye i fɛ yen ko muso in ko a tɛ kɔnɔ ta i ye tant que n'a ma bɔ a yɛrɛ bakun sago la k'a fɔ ko bon n bɛna kɔnɔ ta i ye ni ɲuman dɔ bɛ ni ɲuman tɛ an yɛrɛ kan ka o jateminɛ k'a lajɛ kosɛbɛ an tɛ muso contre la wa an bɛɛ bɔra muso de la fana mais fɛn min don a bɛna tali de kɛ jamana ko kan bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ nin waleya minnu bɛ na ni comme déjà a fɔra de ko avant projet donc ça veut dire que a ma appliquer fɔlɔ a ma kɛ hali projet yɛrɛ ye k'a fɔ ko ka taa bila maaw ka discuter a kan nin wagati in na yɛrɛ mais kumakanw de b'a kɔnɔna la kumakan minnu n bɛ ka essayer ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye bari sabula maa caman bɛ fɔ kuma in fɔ a ko kan dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ bɔra mun y'an ka sɛrifikɛ lagosi an ka karamɔgɔw dɔw bɔra ka kuma caman fɔ k'a ɲɛsin a ma k'a fɔ ko a bɛ ka nin min fɔ ko a bɛ ka essayer ka c'est à dire ka musow minɛ jɔnya ka musow to jɔnya de la muso tɛ jɔnya o muso tɛ maa si ka jɔn ye i tɛ taa yɔrɔ foyi la k'a fɔ ko muso ye jɔn ye anw fɛ yan o tɛ yen mais seulement an ka taabolo la ani an bɛ diinɛ minnu na bari sabula hadamadenw maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔna la i bɛ pratique dɔ kɛ a kɛra i kɛra silamɛ ye o a kɛra i kɛra chrétien a kɛra fɛn wɛrɛ o taabolo dɔ de bɛ a kɔnɔnaw la a taabolo i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen n'a a waleyara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase a taabolo ma diyagoya de don n'i y'o olu dɔw waleya t'o ye i ka bɔ ka kuma Cherif de Nioro min filɛ nin ye jama de b'a kɔ jamakulu de b'a kɔ a ka kan ni nin ɲɔgɔnnaw dɔw nana a ka hakilina di a kan o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko a bɛ musow contre la o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko a b'a fɛ ka musow maintenir jɔnya la bari sabula an ye kɔrɔfɔ caman mɛn an ye fɛn caman mɛn ne bɔra k'an da maga fɛn minnu na nin waati in na an yɛrɛ bɛɛ an ye maliyɛnw de ye c'est à dire que fɛn dɔw bɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ maa o maa yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana ni bɛ yen jamana bɛɛ n'a taabolo de don jamana bɛɛ n'a réalité de don munna an b'a fɔ k'an b'an yɛrɛ ka réalitéw bila an ka kokɔrɔ an ka fɛn minnu c'est à dire que fɛn minnu kɛra sababu ye n'an tora sigi la k'a ta lawale fo kana bila nin waati in na a ma dankari kɛ an ka hadamadenya la n'an ko k'an bɛna ka na changement don o ko la nin waati ninnu na
barsabla ka ke ko ma wɛrɛw bɛ c'est à dire ma wɛrɛw bɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la minnu ni anw tɛ taabolo kelen ye an tɛ tabiya kelen ye an tɛ foyi ye est ce que a tɛna kɛ sababu ye ka degun lase an yɛrɛbakun ma wa an ka sigidaw la wa donc a ka kan ni fɛn mun don an ka bɔ an ka kuma ka fɛn dɔw fɔ walasa maliyɛnw bɛ se ka fɛn faamuya la cogo min na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko maa bɛ ka maa lagosi o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko maa bɛ ka musow lagosi maa o maa n'i kunkolo b'i kan da la i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ sigi k'i bɛ muso lagosi barisabula muso yɛrɛ ye mun ye muso bɔra ala yɛrɛ ye muso bonya ala mun y'an bɛɛ da ala yɛrɛ ye muso bonya i tɛ se ka kɛ tɔgɔtigi ye n'i ma bɔ muso la i kɛra faama ye i bɔra muso de la i kɛra fantan ye i bɔra muso de la mais fɛn minnu bɛ yen ni u bɛna waleya fɛn minnu n'a bɛna waleya ni a ma ɲi an yɛrɛbakun ma n'a ma ɲi an ka kɛwalew ma n'a ma ɲi an danbe ma n'a ma ɲi an ka diinɛw ma a ka kan an bɛ sigi de la maaw bɛ se ka na ka u k'u hakilina di a ko la barisabula fɛn dɔ bɛ yen bi i bɛ jɛ n'a ye bi barisabula bi a bɛ e nafa mais don dɔ natɔ la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye sigida yɛrɛ kɔnɔna la parce que n'i ye fɛn ta k'a lajɛ n'i ko jari hali pedew b'a la koyi ɔ hali pedew b'a la maa bɛ se k'i tɛgɛ da pede kan bi k'a fɔ ko wayi ko pede don wa est ce que maa bɛ se k'i tɛgɛ da mɔgɔ kan ko pede don wa ni ko dɔ bɛ yen ni a ma ɲi a ka kan an k'an da don a la barisabula nin ye nin ye bi ɔ sini jɔn de bɛ sini dɔn ala de bɛ sini dɔn mun na sini n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ tali kɛ par exemple a ka fɔ ko maa fila cɛ fila olu ka furu ɲɔgɔn ma ou bien muso fila ka furu ɲɔgɔn ma jɔn bɛ se k'a bali barisabula a fɔra de ko jari o kɔrɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen de concerné a tɛ maa kelen kan dɛ i kɛra PD ye o i ni hakɛ ka kan i kɛra fɛn o fɛn ye o i ni hakɛ ka kan ɔ nin kɛwale minnu n talen don k'a ɲɛsin est ce que ninnu y'an ka taabolow ye wa n'an ka taabolow don n'an ka taabolow tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n'an ka taabolo de don n'an ka taabolow tɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn fana o tɛmɛnen kɔfɛ ni Sheriff de Ɲoro n'a bɔra ka kuma fɔ nin ko in na a man ka bali maa la o barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ Sherifukɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka wulikajɔ sabati ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni 2009 bɛɛ lajɛlen hakili b'a la o wagati y'a sɔrɔ maa min tun b'an kunna o tun ye Amadu Tumani Ture ATT ala ka hinɛ a la wagati min na ni code de la famille ko kuma mankan wulila yan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Sherifukɛ ye wulikajɔ sabati k'a fɔ ko bon a kana waleya o tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ wagati jan bɔ ka IBK to fanga la a ka premier ministre n'o ye Sumɛli Bube Mayiga ye ancien premier ministre Sumɛli Bube Mayiga Sumɛli Bube Mayiga wulikajɔ sabatira mun de kama k'a ka fanga tɔ ne bolo ko ninnu y'a ɲɔgɔnna si de don dɛ bon fɛn in filɛ nin ye ne y'a kalan ne y'a kɔnɔna kalan n ye fɛn caman kalan la n b'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni n m'a fɔ n ko a bɛɛ man ɲi nka fɛn dɔw b'a la minnu man ɲi parce que o man ɲi an ka taabolow ma fɛn dɔw b'a la minnu man ɲi an ka taabolow ma o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko n bɛ muso contre la dɛ mais fɛn dɔw bɛ yen a man ɲi an ka taabolow ma barisabula an danbe tɛ an taabolo tɛ an ka foyi tɛ maa wɛrɛw de hakilinata ye nin ye jamana wɛrɛw minnu ni anw tɛ ko kelen an tɛ ko ɲɔgɔnma ye an tɛ foyi ye olu taabolow de don donc an tɛ se k'a fɔ a bɛ komi bi n'an wulila k'a fɔ k'an bɛ taa an ka taabolow imposer olu da la est ce que a bɛ se ka waleya wa olu bɛ na jɛn n'a ye u tɛ jɛn n'a ye o mais maa ni mun t'i taabolo n'i ko k'i b'o waleya a ka ca ala fɛ a bɛ degun caman lase i yɛrɛbakun ma donc fɛn dɔw bɛ yen an k'olu jate minɛ yanni a ka taga ka taa an bɛɛ lajɛlen bolo da surtout jamana bɛ nin wagati min na sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ camancɛ fanga de la Mali mago bɛ basigi de la Mali mago bɛ ɲɔgɔn faamuyali de la Mali mago bɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ni ninnu y'a ɲɔgɔnna hakilinaw dɔw c'est à dire n'i ko k'i b'a essayer ka ninnu n'a ɲɔgɔnna hakilinaw dɔw ka o waleya est ce que a tɛna se ka na ni degun wɛrɛ ye jamana kɔnɔna la wa ala k'an kisi an dun ka laɲini t'o ye an t'a fɛ fana ala ka c'est à dire ala k'o lase an ka jamana ma laɲini ye mun ye o de y'an ka jamana ka se ka taga ɲɛ mais ni ko min bɛ yen n'a man ɲi ni ko min bɛ yen n'a bɛ se ka dankari kɛ an hadamadenya la ni ko min man ɲi n'a bɛ se ka dankari kɛ an ka maaya yɛrɛ la a ka kan ka bɔ k'a fɔ sinon fɛn caman bɛ fɛn in kɔnɔ dɛ maa caman bɛ yen walayi ne b'o fɔ bi maa caman bɛ yen u bɛ ka kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ nin tɛ nin ye minnu ma a fɔ mais n'i donna fɛn kɔnɔna la n'i y'a bɛɛ kalan walahi i bɛna n'a dɔn k'a fɔ ko jatija e yɛrɛ mun toi même en âme et en conscience
tu ne vas jamais accepter à ce que cet avant-projet-là soit en vigueur. Wallahi, il te son. Donc, Kaira Bela Jelena, Kafoko, Mali, Anga Sabali, Anga Fenta, Nyeshi Malima, Ambe transition Fangala, Nebe Kumaka Milasanga autorité au Mawe Mouye, Bandauna Jamakulu, Awe Jatimineke, transition Fanga Niame transition Fanga. Kalo hake mundira au ma oe kalo tani shigi wa akalo tani shigi yere chaman kera akonna la deja malidenw mako be muna au fanfɛ o ye jumɛn aga essayer ka bɛn sabati jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na division bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen maa y'a fɔ maa m'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o waleyalen don politique kunda division bɛ yen société civile kɔnɔna la division bɛ yen ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn c'est une réalité qui est là tout le monde voit cette réalité bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ne tɛ ka foyi inventé maintenant laɲini kan ka kɛ mun ye o de ye ka malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka don c'est à dire que da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka élection organiser élection transparente comme Bandaw yɛrɛ y'a fɔ a ka investisseur dɔn ni bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ fɔ a ko ni ne yɛrɛ jɛfaga nana ka na sigi plateau kan k'a fɔ ko hali ka da Bandaw ka discours ma n ko vraiment n ko c'est à dire que l'espoir vient de renaître ne yɛrɛ bɔra k'o kumakan fɔ yan ɔ an bɛ mun f'u ye u kana to k'a fɔ ko projet i n'a fɔ par exemple nin filɛ nin ye nin laban projet de min filɛ nin ye u kana to ninnu n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ka bɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw dɔw décision ka ta transition in kɔnɔna la a kana na kɛ sababu ye ka fitina ladon jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ala deli to ye an t'a fɔ ka waleya c'est à dire u k'u ɲɛsin dɔrɔn bɛn ma k'a lajɛ ka bɛn don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u k'u ɲɛsin fana élection mun bɛ nalen u k'a kɛ comme u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na de façon transparente an mako bɛ o dɔrɔn de la Mali mako tɛ ko wɛrɛ la Mali mako tɛ foyi la mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni minnu bɛ k'a fɔ ko bi ko Serifukɛ ka nin kɔrɔfɔ in filɛ nin ye k'a dabɔkun de ye ka muso minɛ jɔnya la o ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ minnu tɛ tiɲɛ ye o ye kɔrɔfɔ minnu ye dusu tiɲɛ kumaw ye mɔgɔ kana nin fɔ a kana ninnu waleya ninnu tɛ kuma ɲɛnamaw ye ni mɔgɔ b'a fɔ sinon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Serifukɛ a bɛ wulikajɔ caman sabati Maliko la yan ko n'a bɛ tali kɛ Maliko la a bɛ wulikajɔ sabati o ma daminɛ bi wa a tɛna laban bi fana o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ tali kɛ an ka diinɛ n'an ka taabolow kan a bɛ wulikajɔ sabati a la donc mɔgɔw k'a faamuya ka taga o sansi fɛ o ka fisa ni mɔgɔw ka n'a fɔ ko bon a bɛ ka mun waleya a kɛkun de ye ka muso minɛ jɔnya la maa si k'ala deli tɛ ka muso mɔgɔ tɛ se ka muso minɛ jɔnya la maa si tɛ muso minɛ jɔnya la ala yɛrɛ ye muso bonya maa min ni kunkolo b'i kan da la i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ muso dɔgɔya mais ko ko bɛ yen sigi o sigi bɛ yen n'i y'a mɛn ko a diyara i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw de bɛ yen aw bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ ko aw ka janto ko minnu na ni waleya dɔw bɛ ka ta o sɛgɛrɛ a ka kan mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ ko a kana sɔn nin waleyali ma bari sabula n'a y'a kɛ a bɛ se ka na ni degun ye sinon ne bɛ se k'a fɔ ko n'i ye nin ta k'a lajɛ nin laban projet de loi in n'i y'a ta k'a lajɛ sur le genre wallahi code de la famille format wɛrɛ de don code de la famille min ni maliyɛnw bɛ wulila k'a kɛlɛ wallahi o code de la famille forme a n'o bɛɛ ye kelen nka a format wɛrɛ a suguya wɛrɛ de don n m'a fɔ n k'a kɔnɔna fɛn bɛɛ man ɲi dɛ mais fɛn dɔw bɛ yen olu man ɲi an ma an kana bi lajɛ an ka sini de lajɛ an kana bi lajɛ an ka sini de lajɛ bari sabula ni nin waleyara a ka ca ala fɛ hali PD ma a tɛ se ka fɛn fɔ PDA ma bi o bɛ se ka kɛ sababuya yɛrɛ ka PDA waraka an ka jamana in kɔnɔna la bari sabula sariya bɛ yen sariya mun bɛ se k'u lakisi sariya mun b'a to k'a fɔ ko fɛn tɛ se ka k'u la an k'olu bɛɛ jateminɛ an kana bi dɔrɔn lajɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen i b'a lawuli bi kama nka a bɛ se ka kɛ sababu ye sini ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma Mali ye bɛɛ lajɛlen de ta ye an bɛɛ ka kan Mali la ni min ka di maa min ye i bɛ se ka a waleya nka a bɛ lawaleya tiɲɛ de kɔnɔna la wa a bɛ lawaleya an ka taabolow de kɔnɔna la dankari kana kɛ olu la donc bi n y'a décidé k'a fɔ ko n bɛ bɔ ka explication dɔɔni di mɔgɔw ma sinon n'i ye fɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ article min b'a kɔnɔ
a ka ca dɛ disposition minnu b'a kɔnɔ a disposition ka ca fo k'a faga mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ ka kuma wala u ma kalan u ka taga a recherche kɛ a bɛɛ bɛ ne ka téléphone kɔnɔna la yan a bɛɛ n bɛ ka kuma o kuma fɔ a bɛɛ b'a a kɔnɔna la yan ɔ n'a ma ɲa déjà k'a fɔ ko nin filɛ nin ye a ko ne a fɔra ko avant projet de don donc déjà an y'a mɛn k'a fɔ ko hali an ka haut conseil islamique mɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a tɛ tɛmɛ k'u tɛ jɛn n'a ye k'u tɛ se ka jɛn n'a ye bari sabula a dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka taabolow la o kɔrɔ tɛ k'a jira k'a fɔ ko muso ko mɔgɔw bɛ musow contre la ayi mɔgɔ si tɛ musow contre la mais fɛn min man ɲi a man ɲi de fɛn dɔw bɛ bi i bɛ taa sɔrɔ e b'a fɛ a ka waleya a bɛ arranger bi mais sini a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye e yɛrɛ dɔrɔn ma tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ma bari sabula n'i bɛ se ka i bɛ bɔ a kalama wagati min na i bɛna ye k'a fɔ ko nin tun b'a dɔn n tun t'a waleya donc n'an bɛ ko o ko kɛ an k'a kɛ ni jateminɛ ye an k'a jateminɛ yanni an ka a waleya o bɛ kɛ sababu ye an ka ko caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya an yɛrɛbakun ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fana an ka ko caman bɛ yen an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani karama kɔnɔna la nin de tun bɛ ne bolo ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ malidenw ye walasa u ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ nin na a kun ka di n ye kabiri samedi don ou bien dimanche don ka bɔ ka explication dɔɔni di nin ko kan mais an ma se k'o kɛ bari sabula samedi ni dimanche an bɛ baaraw waleya sujet wɛrɛ bɛ n bolo ni ala sɔnna ma n bɛna tila k'an da don o fana la don n'a nataw la inshallah a k'an bɛn waati wɛrɛ. Des Sweet Energy Drink, la nouvelle boisson énergisante qui vous apporte énergie, force, vitalité et puissance tout au long de votre journée. Elle est vendue à 500 francs CFA seulement et est disponible à Falade Soukoro. Contact 70 54 54 45. Consommez des Sweet, consommez malien.